আজকের ঘটনা কি? আজকে ঝড় তুফান একসাথে দেখব। ঝড় তুফান দেখে কারো যেন লুঙ্গি না খুলে যায়, সবাই লুঙ্গির শক্ত করে ধরে বসুন। এই সময় কম, শুরু করো। ওই দেখ like crazy that you're calling me. मेरा बम डिगी डिगी बम बम You got me like crazy that you're calling me. জান, শুধু কি ভাত কাপড়ের দায়িত্ব নিলেই হবে? রাতে তো খাট কাঁপানোর দায়িত্বটাও নিতে হবে। কি তাই তো? চাপা চাপ চাপা চাপ লাপারাব। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना। খাতিমা আমার মনের বাগানে বন্ধু এসেছে, প্রেম যমুনায় সখী আজ ঢেউ উঠেছে। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep running. कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। Parab gaparab gaparab gapar. Chapa chap chapa chap laparab laparab. तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।